नाज़रीन, रूस और चीन की जानिब से पहली बार ऑन रिकॉर्ड ये ऐलान कर दिया गया है कि वो हर सूरत में ईरान के साथ हैं। जो भी सूरत हाल बनेगी, चाहे ईरान के साथ नेटो जंग छेड़ देता है, इजराइल हमलावर हो जाता है, अमेरिका के साथ बराह रास्त जंग छेड़ दी जाती है, तो भी चाइना और रूस हर तरह से ईरान के साथ खड़े रहेंगे। इसी दरमियान ईरान ने ब्रिक्स की एक मुश्तरका आर्मी बनाने का मुतालबा पेश किया है, जिसको चाइना और रशिया की जानिब से इंडोर्स कर दिया गया है। ये एक ऐसी खबर है जिसने दुनिया में खलबली मचा दी है। अब तक दुनिया में जो सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस मौजूद है वो नेटो है। सबसे ज्यादा मालिक जो हैं एक मिलिट्री अलायंस में जुड़े हुए हैं। एक के ऊपर हमला, सब के ऊपर हमला समझा जाता है। लेकिन अब ब्रिक्स जो कि एक इकोनॉमिक फोरम था, वो अब एक मिलिट्री अलायंस में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बारे में आपको बताएंगे। हिजबुल्लाह के जो ताज़ा तरीन हमले हुए हैं, 70 से 80 रॉकेट्स के साथ अटैक किया गया है, ये भी आपको बताएंगे। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि इजराइल को फौज की शदीद कमी का सामना हो रहा है वेस्ट बैंक और हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए। और इसी दरमियान जो दीगर ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं वो भी शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में हैरान कुन तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और बहुत इंटेंसिव लेवल के ऊपर जाकर ममालिक एक दूसरे के साथ राब्ते कर रहे हैं। इंटेंसिव लेवल के ऊपर अलायंसेस तश्कील पा रहे हैं। माजी के दुश्मन दोस्त और माजी के दोस्त आज दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। दुनिया वाज़े ब्लॉक्स में तकसीम हो रही है और अब नाज़रीन ये बिल्कुल वाज़े है कि दुनिया एक बड़ी जंग के लिए तैयारी कर रही है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नाज़रीन नेटो और इजराइल है। क्योंकि नेटो और इजराइल किसी को भी रिस्पेक्ट देने के लिए तैयार नहीं है, किसी को भी राइट्स देने के लिए तैयार नहीं है। और मिडिल ईस्ट तो इजराइल के फितने से इस वक्त तंग आ चुका है और हर सूरत में इजराइल का खात्मा चाहता है, इस फितने का खात्मा चाहता है। क्योंकि अगर आप तारीख उठाकर देखें तो जब से इजराइल मिडिल ईस्ट में आया है, मिडिल ईस्ट को सुख का सांस नसीब नहीं हो सका है। दुनिया के सारे वसाइल यहां पर, लेकिन तबाही तबाही और सिर्फ तबाही भुगती मिडिल ईस्ट के लोगों ने और लाखों मुसलमान लुकमा अजल बने। पीछे सिर्फ और सिर्फ कौन था, आप बखूबी ये समझते हैं। तो फिर ये 11 महीने आप देख लें, इसमें तो हद हो चुकी है। इंसानियत की तमाम जो लाइनें हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं और उसके बावजूद इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं है और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। किसी मीनिंगफुल मुज़ाकरात में वो आने के लिए तैयार नहीं है और यही हालत नेटो की है। ये कितनी अजीब सी बात है कि नेटो यूक्रेन की जंग में कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात नहीं चाहता है। कोई सर पैर नहीं है ना यूक्रेन की जंग का और ना मिडिल ईस्ट में होने वाली इस जेनोसाइड का, इस जारियत का कोई सर पैर नहीं है, कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है, कोई मीनिंगफुल मुज़ाकरात नहीं है। तो दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अलल ऐलान, डंके की चोट के ऊपर रशिया और चाइना की जानिब से यह अनाउंस कर दिया गया है कि ईरान उनका पार्टनर है। वो ईरान के साथ एवरी सिचुएशन में खड़े होंगे। वट एवर द चैलेंजेस आर, वट एवर द कंडीशंस आर, वो हर सूरत में ईरान का साथ देंगे। जंग छिड़ेगी तो भी साथ देंगे और उस लेवल पर जाकर साथ देंगे कि दुनिया एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही। यानी पूरी मिलिट्री सपोर्ट। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट हासिल है अमेरिका की, तो चीन और रूस ने डंके की चोट के ऊपर ऐलान किया है कि ईरान उनका पार्टनर है और उन्होंने एक सिग्नल अरब वर्ल्ड को भी दिया है और उनको कहा है कि वो ईरान के साथ किसी तौर पर ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे अगर उनके सामने कोई अरब वर्ल्ड ऐसा वैसा मुतालबा रखती है, जो कि फिलहाल रखने वाली नहीं है। लेकिन बहुत खुलकर जो है वो उन्होंने इस बात का इजहार किया। तो इसके ऊपर तफसीली हम बात करते हैं। दूसरा, ईरान ने जो ब्रिक्स की मुश्तरका फोर्स बनाने का मुतालबा रखा है और चीन और रूस ने उसको इंडोर्स कर दिया है। ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक फोरम था, लेकिन अब ये मिलिट्री अलायंस में तब्दील हो रहा है। सबसे बड़ा नेटो इस वक्त जो थ्रेट महसूस कर रहा है वो ब्रिक्स की इस प्रोग्रेस के साथ है। ब्रिक्स बहुत एक्सपेंड होता चला जा रहा है, नए ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं, एक पैरेलल फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा हो रहा है, एक पैरेलल मिलिट्री फोर्स यहाँ पर खड़ी हो रही है और जो अमेरिकी और यूरोपीय सैंक्शंस हैं उनका भरपूर तरीके से मुकाबला करने का जो यहाँ पर तैयारियां हैं वो चल रही हैं। इन सैंक्शंस जो कि एज अ वेपन इस्तेमाल की जाती हैं उन ममालिक के खिलाफ जो अपनी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी चाहते हैं, अब इसको काउंटर करने का फैसला किया गया। बेसिकली इस वक्त अगर हम देखें तो दुनिया में 3 बड़े ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिनके ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। सबसे पहला जो है वो रशिया में
जो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग वहां पर हो रही है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं और साइडलाइंस मीटिंग प्यूटन के साथ और आपस में, और ईरान, रूस और चीन की साइडलाइन मीटिंग हुई है। इसके ऊपर नजर है दुनिया की। दूसरा सबसे बड़ा इवेंट, चाइना के वजीर आजम तारीखी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी डेवलपमेंट जिसके ऊपर दुनिया की नजर है, यूके और यूएस के फॉरेन सेक्रेटरीज यूक्रेन पहुंचे हैं और अभी इस वक्त पोलैंड के अंदर मौजूद हैं और बाकी यूरोपियन कंट्रीज का विजिट कर रहे हैं और यूक्रेन को नया असला और लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। तो ये तीन बड़े वाकयात करंटली दुनिया में रूनुमा हो रहे हैं जिसके ऊपर नजर लगी हुई है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे जो ईरान से रिलेटेड चीजें हैं, मिडिल ईस्ट जंग से रिलेटेड चीजें हैं और ग्लोबल ऑर्डर से रिलेटेड चीजें हैं। और इसमें सबसे पहले चीन और रूस का बयान देखिए जो ईरान के हवाले से सामने आया है। रशिया, Chinese foreign minister, we confirm that Iran is a major power in the region. रीजन की सबसे बड़ी पावर कौन है, सबसे मेजर पावर कौन है? ईरान। ये हम कंफर्म कर रहे हैं। And our country's relations with it will not be affected by others. और हमारे जो ईरान के साथ ताल्लुकात हैं वो किसी सूरत में इफेक्ट होने वाले नहीं हैं। ये सबको पैगाम दे दिया गया है। ये मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक को भी पैगाम दे दिया गया है कि अगर वो चाइना और रशिया से इस कॉस्ट के ऊपर ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं कि चीन और रूस ईरान को पीछे कर दें, तो उन्होंने कहा यह होने वाला नहीं है। यानी हमारे साथ ताल्लुकात रखने हैं तो ईरान हमारा सबसे बड़ा पार्टनर होगा, इस बात को माना जाएगा। अगर कोई हमसे यह मुतालबा करेगा कि नहीं नहीं ईरान को पीछे किया जाए तो फिर वो हमारे साथ ताल्लुकात रखेंगे, तो यह होने वाला नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि वट एवर द सिचुएशन, हम ईरान के साथ खड़े हैं, वो हमारा पार्टनर है। ये डंके की चोट पर आज रशिया से अनाउंसमेंट हुई है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का बयान है। और रशिया, चाइना और ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं, यानी चाइना से तो फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं ना, तो ईरानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और बाकी ऑफिशियल्स हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो उधर से रशियन ऑफिशियल्स, इनकी एक ट्राई पार्टी मीटिंग हुई है वहां पर। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब प्यूटन और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई और प्यूटन का बयान जरा देखिए, सिर्फ एक बयान। रशिया एंड चाइना डिफेंड द प्रिंसिपल्स ऑफ अ जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर एंड द कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल साउथ आल्सो सपोर्ट दिस। हम एक इंसाफ पर मुबनी ग्लोबल ऑर्डर की हिमायत करते हैं और उसके लिए अपनी पूरी कोशिश जारी रखे हुए हैं। और वो ग्लोबल ऑर्डर जो प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा होगा, जो इंसाफ के ऊपर खड़ा होगा, जो इस्तेहसाल के ऊपर नहीं खड़ा होगा, जो दूसरों के वसाइल लूटने के ऊपर नहीं खड़ा होगा, जो दूसरों को डेथ, डिस्ट्रक्शन एंड वॉर्स देने के ऊपर नहीं खड़ा होगा, बल्कि दूसरों को प्रॉस्पेरिटी और जो एक म्यूचुअल इंटरेस्ट है उसके ऊपर खड़ा होगा। ये प्यूटन बात कर रहे हैं। प्यूटन का बयान आपके सामने रखा है। तो मुकम्मल कमिटमेंट वहां से हमें नजर आ रही है ग्लोबल ऑर्डर के हवाले से। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो ग्लोबल ऑर्डर वाला मामला है ना, और ईरान के साथ हिमायत वाला मामला है चीन और रूस की जानिब से, ये कॉन्टिन्यूस फिनोमेना है। ये तीनों मुल्कों ने तय कर लिया और उसमें नॉर्थ कोरिया को भी शामिल करें, तय हो चुका है। अब इसमें कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस जारी है, एक कॉन्टिन्यूस अमल है जो इस वक्त हो रहा है। सारी चीजें हमारे सामने नहीं है, लेकिन इंटेंसिव लेवल्स के ऊपर मुसलसल राब्ते ईरान, रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया के दरमियान, सैटेलाइट जो सपोर्ट है वो ईरान को दी जा रही है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, मिलिट्री सपोर्ट, बहुत सारे इक्विपमेंट अभी भी ईरान पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन वो सारी मालूमात हम तक नहीं पहुंच रही हैं। ईरान से ड्रोन्स नॉर्थ कोरिया को दिए जा रहे हैं, ईरान से ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को दिए जा रहे हैं, और चाइना से बैलिस्टिक मिसाइल ईरान को दिए जा रहे हैं। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो 24/7 जारी है और रोजाना की बुनियाद पर ईरान, रूस और चीन के दरमियान राब्ते हो रहे हैं। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। और ये जो अमेरिका ने हेजिटेट किया ना ईरान के ऊपर हमला करने के हवाले से, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका को यकीन हो गया कि यहां पर जंग सिर्फ ईरान के साथ नहीं होगी, यहां पर जंग रूस और चीन के साथ भी लड़ना पड़ेगी। जो इराक में वो गए, लीबिया में वो गए, तब ये सूरत हाल नहीं थी। मेरे हिसाब से आखिरी जो 40-50 साल हैं उसमें अमेरिका को जो सबसे मुश्किल तरीन जंग लड़ना पड़ रही है वो ये ईरान वॉर है। ना ही वियतनाम इतना मजबूत था, ना ही इराक इतना मजबूत था, ना ही शाम इतना मजबूत था, और ना ही अफगानिस्तान इतना मजबूत था, और ना ही लीबिया इतना मजबूत था। इन तमाम जंगों में ईरान वो ऐसा मुल्क है जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है
اور یہاں پر یونیک فیکٹر یہ ہے جو پچھلی کسی 5 جنگوں میں نہیں تھا کہ رشیا اور چائنا کسی ملک کے ساتھ اتنا کمیٹڈ نہیں تھے جتنا وہ ایران کے ساتھ ہے. تو اس لیے امریکہ ابھی تک ہیزیٹیٹ کر رہا ہے. حالانکہ کتنی کوششیں ہوئی ہیں, کتنی بڑی چارج شیٹ ایران کے خلاف تیار ہے اور مزید ہو رہی ہے, وہ سب سے بڑا تھریٹ ایران کو قرار دے رہے ہیں, لیکن ابھی تک جنگ نہیں چھیڑ سکے ہیں. تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے. دوسری جو بڑی بات رشیا سے سامنے آ رہی ہے, یعنی برکس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی جو میٹنگ ہوئی ہے, یہ جو پچھلا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھا, یہ ٹرائی پارٹی میٹنگ تھی, چائنا, رشیا اور ایران کی. اب ہم جو برکس ممبر کنٹریز, جس میں انڈیا بھی ہے, جس میں برازیل بھی ہے, جس میں سعودی عرب سے بھی شریک ہوئے ہیں, جس میں مصر سے بھی, مطلب تمام نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز کی جو برکس کی آفیشیل میٹنگ ہوئی ہے, وہاں پر جو ایران نے مطالبہ رکھا ہے وہ مطلب دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا, نیٹو کو, اور اس کو چائنا اور رشیا کی جانب سے انڈورس کیا گیا ہے. ایران پرپوزز کریشن آف برکس سیکورٹی فریم ورک, ایک جوائنٹ فورس بنائی جائے, ایک مشترکہ فورس. ویسے جیسے سعودی عرب میں وہ نہیں تھا 57 اسلامی ملکوں کی فوج, وہ تو بہرحال بس مطلب ہائپ تو اس کی کافی بنی تھی, لیکن وہ ساری باتیں کامیاب تو نہیں ہو سکا. لیکن مطلب ان تمام ممالک کے ایک جوائنٹ فورس یہاں پر بنانے کا ایران نے مطالبہ رکھا ہے. یہ کس کام آئے گی؟ ایران's نیشنل سیکورٹی سیکرٹری has suggested the establishment of a BRICS specified security body to enhance, کس کام آئے گی؟ گلوبل اینڈ نیشنل سیکورٹی ایٹ اے بلاک کانفرنس ان رشیا. یہ گلوبل سیکورٹی کو سنبھالے گی اور یہ نیشنل سیکورٹیز کو سنبھالے گی. مختلف ملکوں کی نیشنل سیکورٹی کا تحفظ کرے گی اور گلوبل سیکورٹی کا تحفظ کرے گی. دنیا کی گلوبل سیکورٹی کون سنبھالتا ہے؟ امریکہ سنبھالتا ہے. ساری دنیا کا ٹھیکیدار وہ ہے. کہاں پر کیا ہوگا, کہاں کس کے خلاف جنگ چھیڑنی ہے, کس کے اوپر سینکشنز لگانی ہے, کس کو کارنر کرنا ہے, یہ کون کرتا ہے؟ کس کی رجیمز گرانی ہیں, یہ امریکہ کرتا ہے. گلوبل سیکورٹی کا ذمہ دار وہ ہے. آپ نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا امریکہ کے منہ سے کہ آج کل جیسے وہ ایران کے بارے میں بار بار یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ایران ورلڈ سیکورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. جب عراق پر انہوں نے اٹیک کیا تھا تب بھی بش نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ عراق ورلڈ سیکورٹی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تو ورلڈ سیکورٹی وہ سنبھالتے ہیں. تو ایران کیا کہہ رہا ہے کہ برکس جو ہے وہ ورلڈ سیکورٹی سنبھالے گی. اب ذرا میں 2-4 پیراگراف آپ کے 2-4 لائنیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. سیکرٹری آف ایران سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل says forming a distinct security framework within the BRICS group during a conference of high ranking BRICS and BRICS plus officials focus on the security and national security. BRICS has the potential to develop a new security model to enhance global security and order given its extensive population range and economy. برکس میں وہ پوٹینشل ہے کہ وہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر سکے, دنیا کی سیکورٹی کو کنٹرول کر سکے, اور تمام جو برکس ممبر کنٹریز ہیں ان کی قومی سلامتی کا تحفظ کر سکے. یہ کیا ہے؟ یہ نیٹو ہے. یہی تو نیٹو ہے کہ کسی ایک ملک کے اوپر حملہ ہوگا تو سب کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا. تو یہ نیشنل سیکورٹی کیا ہے؟ جوائنٹ فورس بنے گی جو گلوبل سیکورٹی کا تحفظ کرے گی اور ممبران ممالک کی نیشنل سیکورٹی کا بھی تحفظ کرے گی. یعنی اگر کسی کو تھریٹ ہے, کسی کے اوپر جنگ چھیڑ دی جاتی ہے, تو تمام کے تمام اس کی مدد کو پہنچیں گے. تو یہی تو نیٹو ہے. آرٹیکل 5 یہی تو ہے. اصل میں پتہ ہے بات کیا ہے؟ ایسا یہ لگ رہا ہے کہ ایران اور روس اور چین, یہ جو آج یہ والی بات جو آ رہی ہے آج سامنے, ایسا لگتا ہے کہ یہ منتھس اینڈ منتھس بیفور یہ فیصلہ ہو چکا ہے, لیکن اب وہ کھل کر اس کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں پس پردہ بیٹھ کر کہیں, ایسا تھوڑی ہے کہ ایران وہاں پر پہنچا ہے اور اس نے بیٹھے بیٹھے اس کو خیال آیا کہ اچھا ہمیں ایک جوائنٹ فورس بنانا چاہیے. ایسا تھوڑی ہے. او بھائی یہ پیچھے باتیں ہو چکی ہیں لیکن اب دنیا کے سامنے وہ آ رہی ہیں. اچھا اب یہ جو مزید اس جوائنٹ فورس کے کیا کیا کام ہوں گے؟ انہوں نے بہت سارے کہ ایکسٹریمزم کو, ڈرگس کو, ہیومن ٹریفکنگ کو, کامن تھریٹس کو, یہ تو ٹھیک ہے. اب اگلا سنیے, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز لائک اے آئی اینڈ سیٹلائٹس, اس کو دیکھے گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس وقت دنیا کی سب سے بڑی لڑائی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے, اس کو دیکھے گی. سیٹلائٹس وار کو دیکھے گی. میریٹائم سیکورٹی کون سنبھالتا ہے؟ امریکہ, اس کو برکس دیکھے گی, یہ جوائنٹ فورس. بایولوجیکل ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں, جو بایولوجیکل ویپنز بنائے جا رہے ہیں, ان لیگل بایولوجیکل ایکٹیویٹیز کا لفظ استعمال کیا ہے, اس کو یہ فورس دیکھے گی. اینڈ سائبر تھریٹس, سائبر وارفیئر آج کا سب سے بڑا وارفیئر ہے, اس کو یہ دیکھے گی. اینڈ
methods of collaborative and collective efforts in international peace and security. تو یہ وہی ہے، مطلب دنیا کا آرڈر بدلنے کے حوالے سے دنیا کی سیکیورٹی، دنیا کے تمام معاملات، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نئی ٹیکنالوجی، سائبر وارفیئر، اس سب کو جو ہے وہ برکس ٹیک آن کرنے جا رہی ہے. ان پیرالل ود اکنامک کوآپریشن دا برکس ممبرز کین فاؤنڈ اے نیو سیکیورٹی سسٹم ان دا ورلڈ. بڑی مزے کی لائن ہے، یہ سنیے گا کہ اکنامک کوآپریشن کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوگا، ایک نیا سیکیورٹی سسٹم دنیا میں لانا ہوگا in order to address the weaknesses of the existing security system. کیونکہ یہ جو موجودہ سیکیورٹی سسٹم ہے یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے، اور اسی لیے ہمیں ایک نیا سیکیورٹی سسٹم دنیا میں لانا ہوگا. تو آج سے ایک نئی ریالٹی کا آغاز ہوا ہے کہ برکس کوئی اکنامک فورم نہیں ہے، برکس نیٹو کے مقابلے میں آفیشلی آج لانچ ہو چکا ہے. اور اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکتوبر میں جو برکس ممبران کے تمام لیڈران اکٹھے ہوں گے، تو وہ جو اہم ترین میٹنگ ہے اس میں آپ کو جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی. آپ کے سامنے تمام جو گیم ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی کہ رشیا، چین، ایران یہ کس حد تک کمیٹڈ ہو چکے ہیں، اور اب ایک مطلب چاہے عالمی جنگ ہو، چاہے گلوبل وار ہو، جو بھی ہو، وہ وہاں پر اپنا ایک مکمل طور پر نیٹو کے مقابلے میں برکس لانچ ہوگی. اس کا ثبوت آج آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو انتظار ہے اکتوبر کی اس میٹنگ کا. بہرحال آج نیٹو میں کھلبلی مچ گئی ہے، اور نیٹو والے اب کہہ رہے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے. مطلب یہ تو سیدھا سیدھا ان کی جو ہے نا ہیجمنی اور ان کا اقتدار، اس کو تھریٹ ہے. مطلب گلوبل سیکیورٹی بھی ان کے ہاتھ سے گئی، میریٹائم سیکیورٹی بھی گئی، سائبر وارفیئر بھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی، اور سیٹلائٹس بھی. تو پیچھے بچا کیا ہے مجھے بتائیے، اور پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ بہرحال تو یہ رشیا سے آنے والی آج کی سب سے بڑی خبریں ہیں. اور سب سے بڑی خبر کہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر ایران کو اپنی سپورٹ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے. دیکھیں اگر ہم 5-7 دن جو پچھلے گزرے ہیں اس میں بھی دیکھیں تو کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. صرف آپ پیوٹن کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، کن کن ملکوں میں وہ جا رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے بحرین نے انوائٹ کیا پیوٹن کو، تو ان کی آپ صرف ایکٹیویٹیز دیکھیے. آپ دیکھیے ایران کے گلف کنٹریز کے ساتھ کس طرح سے رابطے ہو رہے ہیں، افریقہ، چائنا کے جو رابطے ہوئے ہیں، اور جو مصر اور ترکی اس کو آپ دیکھ لیجئے، ویتنام، تھائی لینڈ تک چائنا کے فورن منسٹر گئے ہیں، وہاں پر جنگی مشقیں ہوئی ہیں. یہ تھائی لینڈ میں جنگی مشقیں چائنا کی ابھی کچھ دن پہلے ہوئی ہیں، اور تھائی لینڈ کی جو پرو امریکن گورنمنٹ تھی وہ گر چکی ہے، اور پرو چائنیز گورنمنٹ وہاں پر آ چکی ہے. تو بہت انٹینسو لیول کے اوپر دنیا چینج ہو رہی ہے. اب ناظرین جو حزب اللہ کی تازہ ترین تفصیلات آ رہی ہیں، جو حملے انہوں نے کیے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. اسرائیلی میڈیا 50 rockets fired from Lebanon towards Israel in the latest rocket salvo on the Western Galilee. 50 راکٹس فائر کیے گئے ہیں تازہ ترین تفصیل کے مطابق. اسرائیلی میڈیا several fires broke out near متزاپے ہلا and متزاپے following the fall of rockets. بہت سارے مقامات کے اوپر اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. Our resistance fighters launched a precise and coordinated attack on Be'ad Bilda site, implying heavy artillery to launch a series of direct hits. بیاد بلدا ملٹری جو سائٹ ہے وہاں پر کامیابی کے ساتھ اٹیک کیا گیا ہے، اور سیریز آف ڈائریکٹ ہٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچیو ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اسرائیلی میڈیا فائرز بروک آؤٹ ان ہولا ویلی ان اپر گلیلی ڈیو ٹو دا فال آف ڈرون لانچ فرام لیبنن. راکٹس کے ساتھ بھی اٹیک کیا گیا ہے، اور ڈرونز بھی اسرائیل کے مختلف ایریاز کے اوپر لانچ کیے گئے. اسرائیلی آرمی فائر فائٹنگ ٹیمز آر ورکنگ ٹو ایکسٹنگوش فائر کازڈ بائی شیلز فائرنگ فرام لیبنن. بہت ساری فائر فائٹنگ ٹیمز بھی کام کر رہی ہیں. اچھا، اسی درمیان ناظرین جو اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو یورپ کے ٹاپ ڈپلومیٹ ہے جوزف بورل، ان کا رابطہ ہوا ہے نبی بیری کے ساتھ، اور 2 بیانات، پہلے بورل کا بیان اور پھر نبی بیری نے جواب دیا ہے. The war in Gaza poses a permanent threat to stability in the region, particularly in Lebanon. غزہ میں جب تک جنگ جاری ہے ایک پرماننٹ تھریٹ موجود ہے کہ کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، خاص کر لیبنن کے ساتھ. نبی بیری نے کیا جواب دیا ہے، جو سپیکر اسمبلی اور 1992 سے سب سے معتبر شخصیت ہیں لیبنن کی. لیبنن doesn't want war but is able to defend itself. لیبنن بالکل جنگ نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. 2 ٹوک انہوں نے بات کی ہے کہ ہم امن کی بات کر رہے ہیں، سیز فائر کی بات کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہو رہا. تو ان کا جو غرور اور ان کا جو گھمنڈ ہے نا، اور 75 سال بھگتتے ہمیں ہو گئے ہیں، اب ان کا غرور توڑنے کا وقت ہے. اب 2 ہاتھ ان سے ہو جانے چاہیے. ہم پوری طرح سے تیار ہیں، تو اسرائیل کا شوق ہم جو ہے نا پورا کر لیتے ہیں، یہ آ جائیں.
अच्छा, इसी दरमियान जरा इजरायली टॉप जनरल का बयान देखिए। द मोमेंट वी स्टार्ट अ ग्राउंड अटैक हिजबुल्लाह विल स्टार्ट फायरिंग थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स। जो ही हम लेबनान के अंदर दाखिल होंगे, अभी हमारा एक फौजी कदम रखेगा तो वहां से हजारों रॉकेट्स आएंगे इजराइल के तमाम शहरों के ऊपर। इसलिए इजराइल में जो सबसे बड़ा थ्रेट या सबसे बड़ा रिजेंटमेंट है इस जंग को लेकर, मगर ना लेबनान तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं होता था। ये पता नहीं कितनी बार लेबनान में घुसे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, जितनी इस वक्त कशीदा सूरत हाल है ना, इजराइल ने कभी इंतजार करना ही नहीं था। अब तक लेबनान की जंग को चले भी 4 महीने हो चुके होने थे, ठीक है। इजराइल ने कभी इतना इंतजार नहीं करना। सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि ये जो 1000 ऑफ रॉकेट्स आएंगे, इसका सामना कौन करेगा? क्योंकि इससे पहले तो हिजबुल्लाह के पास 80s में और इस सदी के शुरू में भी ये पावर तो नहीं थी। वो तो ग्राउंड पे लड़ाई हो रही थी जहां भी इजरायली फोर्सेस थी, लेकिन ये तो कभी भी नहीं था कि इधर से इजरायली फौज अभी दाखिल होगी और तिल अवीव के ऊपर अटैक हो जाएगा। ये तो कभी भी नहीं हुआ। तो इसका सबसे बड़ा थ्रेट मौजूद है, जो वो कह रहा है उनका जनरल के हजारों मिसाइल के लिए तैयार रहो। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, इजराइल नीड्स मोर सोल्जर्स एज रिजर्विस्ट ग्रोथ टायर्ड ऑफ ऑनगोइंग वॉर। ब्लूमबर्ग तस्दीक कर रहा है। मुझे बताइए, इससे बड़े सॉलिड सबूत हम आपके सामने क्या रखें? कोई एक खबर मुझे बताइए इजराइल की फतह की, कोई एक खबर मुझे बता दीजिए। तमाम दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। कोई कह रहा है फौज की कमी है, कोई कह रहा है फौज एग्जॉस्टेड हो चुकी है, कोई कह रहा है फौज जो नई है वो भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है। मुजाहरे हो रहे हैं, हिजबुल्लाह ने ये तबाही मचा दी है, हमास मुस्तकबिल करीब में भी हारने के चांसेस नहीं है, वेस्ट बैंक में रेजिस्टेंस पूरी तरह से खड़ी है। मुझे एक फतह बताइए जो इजराइल ने हासिल की है। और ग्लोबल सतह के ऊपर तो छोड़ ही दीजिए ना कि जिस तरह इजराइल आइसोलेट हुआ है और इकॉनमी का तो जो भट्ठा बैठ ही चुका है। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। आपने राय जरूर क्या करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।